अरे बापरे उडी तू कसं काय ठेवायचं त्या अल्लाह अल्लाह खा 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 रे बाई खा खा खाते अबरे आय चला 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 बरं बाबा द्यायचं चला हा ती आता तू धुरे 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 झाली 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 बारीक झाली हा आधी हा काय म्हणायचं केवळ काय की पुराण कापड टाकून इथे लिहून विचारला बांधला आपा तुझे दे है अच्छा वो तो दूर दूर तो सुके राहुरीस ना है बुगा आपा देखले बदे गाइलर बुइतो आपा देखले को जे माछटा मारा হইব আইরি মাছ দেখে যাই বসে থাকছি না একটা কোনাটা নলিতে বড় আমরা হইলো বন দূরিয়াতে যদি কিটা অত বড় মাছ কাকলেই ধরলো না কাকুই ধরলো এটা তুলে বাজে বাজে বন্ধু এই সেটা ভাই কই যাইতাছ ঠিক আছে আমি নো মাছ ঘুরে ঘরে বাড়া ভাই কোনা নাকি তুই না তোর দেখলে মাছে বাইবো जरा से जेंट्री के ही बगाई लेते जेल ना पाले यार बरो मासा नाइलो गोड हालाइछि ना गोड देख के हाते हालाइछि वाला तेनो खाली पुडी उठताছে पुडीरा उठुन कारा खाइ ओत बेसी देरी होछ ना भाइ देरी भाइ न तो छुছে হ্যাঁ ए भाई ना ले तिने न आएन एना एना दि जुरे टान दिस ना बुझ्छ सुताटा सिरिस ना सुताटा सिरिस अलि लादि जागा साबाने होता दिसता उनी पूरी असं बो बोया दे मम्मी अरे दोरी दी सारीस ना अच्छा ये मारी ना गे मारी उठो सर तो डाकी बदी तंग अरे बाप रे ये देहरा शॉर्ट काम আছে এই যে দেখতে এনো কেউ দিছে আমাদের বাচ্চাটা কই আরে ভালো টান দাও ভাই ভাই আইতো খালি হে কি তো দেখো কি দে না নিজরো মাসি ভাই ওয়াল কি কম দিছি তুই কি মোর হাতা কেটে দেন মাছ আইনো মাছ তো আরো পাঁচা থামরে এটা মাছ বাইশে আমন লাগবো পরে তোলা সহজ হইব হ্যাঁ তো মাছ নিছি পাগলাই নাম করলে যাইবো গা এ সারা কোনো বুদ্ধি নাই আবু ভালো রে কান্দে 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 আইতা এই রকমটা করছস কথা করছস মাছটা বাজাইছি দৌড় মারি